First five, good luck po teams. Mahalaga yun ang Team Rave. Wherever one, bayan ang Villegas, Serafe, Villegas, the finisher, Villegas, Pati, yes sir, Mr. Villegas. Ebang isa, pas tumakulan, base, tinakulan, pumping, overgas, nudo pa rin. Talagang mahalaga ng Rave, hindi makabulas. Villegas against tinakulan, pas to Bonsiga, Bonsiga base. Bonsiga namin na si Arboleda, Arboleda to, Ragais, pas to Domingo, Hi! Domingo. Okay, Baragis. Nais. Nabakunan sa 2 points, ang Rave. Di makatulak, no good. Di makulan naman, the finish shoot. Di makulan, pas to Talisay, Tuwebang Elisa, Petri, talagang sala, di makulan. Ay, na-pensive yun eh. Pensive foul yun. Ganda na to. Official score, 21-22. With foul number 22. Number 22 is your first. Villegas, the finish shoot. Villegas, setting a play. Tumidiskarte. Then the shoot, namin na si Dolor. Dolor sa tres, wala. Lemos naman, Opagas. Good for 2 points, Lemos. Dalisay, Pasto, Kakabang. Namin na si Barilla, Barilla Grace. Barilla, Pasto, Manalo. Manalo. Third quarter. Guys, third quarter na. Ito na yung pag-meeting ng third quarter. Yes, third quarter. 42-32 sa puwala-puwala lamang ng mga kibot. Yes, patuloy pa rin tayo. Arboleda, Lampi, Arboleda. Pas Villegas, Villegas. Duray, Sopagas, Robol. Ribabay. Gutierrez, Pasto, Baisa, Opagas. Good for 2 points by Chevy Baisa. Ito na ang top defense ng Rave. Villegas, Pasto, Arboleda. Arboleda, finish shoot. Arboleda, isilip na Ebang Elisa. Ebang Elisa, Pasto, Katabang. Katabang, Gutierrez. Gutierrez, super. 2 points by Gutierrez. Villegas against Gutierrez. The finish shoot. Villegas setting a play. Nakalusot. Pasto, David shoot. Domingo. No good. Ribabay, Seo, Arce, Aniwa. Muli pa rin. Nakaroon ko Ebang Elisa. Giuseppe. Ebang Elisa. Opagas. Super the points. Ebang Elisa. Ganda naman ang highlights mo, boy. Ebang Elisa. Opagas. Generate pa.
Final Desperado. Villegas. 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 Pasa domingo. Correra, Luan. Number six, it's your number six, warning, full foul. Team Desperado, warning for proper bench declared. Third quarter, 45-40. 5 minutes and 46 seconds. Hey, nice highlights by lamang na silangan ng third quarter, 51-47. Yun, nakabawi. Nakaunti lang. Mayroon kami ni Arboleda yan. Yes. Yan din, isa pa rin yan. Mayroon kami nun, basahan yan. Dalawang yan. Dead foul. Pinato. Yan o, maganda na po ang laban. Third quarter, all. Labang huli silangan ng dalawa. Tatlo, 3 points. Madali na naman. Labang silangan ng 3. Lamang na ng 6. Lamang na po siya ng 6 ng silangan. Lamang ng 6.
Siyam na ang lamang. Ang lamang ng tira mo na, boy! Malayo na. Evangelista fast dalisay. Dalisay finish shoot. Tukatapang fast dalisay. Sanchez. Nudo pa rin. Fast Villegas. Lakas doon. Ano? Pag-aong yun. Lumibag daw. Pag-aong. Pag-aong. Timuhira ka naman. Pag-aong. Kaya mo yun. Bigyan mo ng 3. O, dalawa lang. Dalawa lang. Yun na. Wala na. Alabas ka ng pag-aong. Hindi mo kinalingan. Hindi nakailangan tira. Pero okay. Naka-rebound ka naman. At napakalakas na rebound. Parang si ano. Doon sa... Sayang. Time check. 7 minutes. Yon. Nabutas. 58. Pagod na nga. Wala na, pagod yun. Naputasan. Okay, bawi pa. Last 6 minutes and 29 seconds. Magabal kayo ngayon. Pass dalisay again. Time to shoot. Katapang. Time to shoot. Pero wala. Villegas. Wonder score. Pass to Arboleda. Time to shoot. Villegas. Time to shoot. Villegas. No good. Katapang. Inubos na ang oras. Finish shoot. Last 5 minutes and 45 seconds. Time to shoot. Victor Canada dumidiskarte. Time to shoot. Pasoya pero muli na labos. Villegas nagmamadali. Villegas. Tiga pa sa Arboleda. Sa press. No good. Katapang. Evangelista. Evangelista. No good. Lord, paso Arboleda. Arboleda sa ilalim. Evangelista Arboleda. Ay, Kaya pa yan. MVP yun eh. Last 4 minutes. Isa pa. Lagyan pa yun ng isa. Yun na lang ang patirahin. Mananalo pa. Yolan, time to shoot. Dalisay. It's a traveling violation. Villegas. Villegas. Dumidiskarte. Paso.
papang may lasa. Tatlong may lasa pa na puti. Time 3 minutes and 16 seconds. 72, 69. Uy, crossover. Pero maganda lumalaban, no? 70-75, fourth quarter. Malinaw na malinaw, oh. No good. Kumunat na. Ang highlights ng maganda, boy. Yan.
26 seconds. 73-79. Ball ulit. Pushing foul. Oh, nahinga pa eh. Ayan. Are, tatabakan pa yan ng dalawa. Diba? Daming crucial ng puti ah. Pati kasilangan. Ano? Nilaro na lang yung free throw. Kalmado ang tira. Mga kalmadong tira. Okay. Yung mga kalmadong tira. Oh, kalmadong-kalmado yun, oh. Kita mo naman. Tira na. 3 points. Okay na. Ang nagwagi, silangan. Okay.